Assalamu alaikum class. So in the third lecture of English textbook, we were on chapter number 2, prose number 1, Nicobobinus, and we have already read chapter number 1, and today we are going to start chapter number 2. Nicobobinus ran as fast as he could. Nicobobinus जितना तेज भाग सकता था भागा. Across the lawn, बाग के आर पार. Down the path, नीचे रास्ते की तरफ. Round a hedge, बाड़ के पीछे या बाड़ के इर्द गिर्द. And into a little shed, और एक छोटे से छप्पर में. And bolted the door, और दरवाजे को कुंडी लगाई. Open up, इसे खोलो. Cried the man, आदमी चिल्लाया. And the hinges creaked, and the door shook as he banged it with his fist. दरवाजे के कब्जे चरचराए और दरवाज़ा लर्जा जैसे ही उसने मुट्ठी से उसे ज़ोर से मारा या ज़ोर से खटखटाया. That door is not going to last long, thought Nicobobinus to himself. Nicobobinus ने सोचा कि ये दरवाज़ा ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा. And he dragged a large old stone roller up against it, और उसने उस दरवाजे के मुखालिफ एक पुराना बड़ा पत्थर रख दिया. Open this door at once, do you hear? इस दरवाज़े को फ़ौरन से खोल दो, क्या तुमने सुना? The man was shouting, आदमी चिल्ला रहा था. But Nicobobinus did not hear anything at all, लेकिन Nicobobinus ने कुछ भी नहीं सुना था. He was too amazed by what he had found. वो उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा हैरान था जो वो पा चुका था या जो उसे मिल चुकी थी. You will have to come out eventually, the man was saying. तुम्हें बिला आखिर बाहर आना ही होगा, आदमी चिल्ला रहा था या आदमी कह रहा था. And the longer you leave it, और जितनी देर तुम लगाओगे इसको छोड़ने में, the worse it will be for you, ये तुम्हारे लिए उतना ही बदतर होगा. But he could have saved his breath, लेकिन वो अपनी सांस बचा सकता था. Nicobobinus was on his knees examining what he had revealed when he moved the roller. Nicobobinus अपने घुटनों के बल उस चीज़ का मुआयना कर रहा था जो रोलर के हटाने पर उस पर अफशा हुई थी या ज़ाहिर हुई थी. He brushed off the dust, उसने धूल झाड़ी या उसने मट्टी हटाई. And undid the cage, और चिटहनी खोली. And then lifted it up, और उसको उठाया और फिर उसको उठाया. Right, ठीक है. I am going to break the door down. मैं इस दरवाजे को तोड़ने जा रहा हूँ, said the man, आदमी ने कहा. And then, और तब, because he knew he had have to repair the door himself, he added, do you hear? और फिर क्योंकि वो जानता था कि उसे ही ये दरवाज़ा ठीक करना पड़ेगा, या क्योंकि वो जानता था कि उसे ही ये दरवाज़ा या इस दरवाज़े की मुरम्मत करनी पड़ेगी, उसने इजाफ़ा किया, क्या तुमने सुना? बट Nicobobinus did not या didn't hear, लेकिन Nicobobinus ने नहीं सुना. Nicobobinus had disappeared through the trap door he had discovered, लेकिन Nicobobinus चोर दरवाजे के ज़रिए गायब हो गया था जो वो दरियाफ्त कर चुका था. And was running down stone steps that were slippery with slime and that smelled of graveyard. और फिर वो पथरीली सीढ़ियाँ उतर रहा था जो काई से फिसलवा हो रही थी और कब्रिस्तान जैसा एहसास दे रही थी. And that went down and down deeper into the ground until it became pitch black. जो नीचे ही नीचे ज़मीन की गहराई में कहीं यहाँ तक के घटाटोप अंधेरा हो गया या छा गया. रोज़ी, said Nicobobinus to himself, रोज़ी ने खुद से कहा, this is all your fault, ये सब तुम्हारा कसूर है या ये सब तुम्हारी गलती है. He heard his heart pounding, उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दी.
and his steps echoing along the dank road of the narrow passageway, until all at once there was nothing, and before he realized he was falling in the blackness he was. उसने अपने दिल को ज़ोर से धड़कते हुए सुना और फिर अपने कदमों की चाप को तंग रास्ते के नम आलूद पत्थरों से टकराकर गूंजते सुना, यहाँ तक कि फौरन सब ख़त्म हुआ और इससे पहले कि उसे एहसास होता कि वो तारीकी में गिर रहा था, वो गिरा था. Several thoughts flashed through his mind at the same time. बैक वक्त बहुत से ख्यालात उसके दिमाग में आए. The first was something along the lines of, उनमें से सबसे पहला ख्याल ये था, bother, ज़हमत. The second was a rather unkind thought about his best friend, और दूसरा उसकी बेहतरीन दोस्त के बारे में एक बेरहम सोच थी. Who had instigated the whole expedition, जिसने निकोबोबिनस को पूरी मुहिम के लिए उकसाया था. And it involved her dangling over a snake pit, और इसमें एक सांपों की पिटारी पर लटकना शामिल था. While numerous fierce dragons flew at her chanting, जबकि बहुत से वहशी अजदहा शोर मचाते हुए उसकी तरफ उड़े. How could you do it to him? तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? Poor Nicobobinus, बेचारा निकोबोबिनस. The third thought was, तीसरी सोच थी, Suppose, फर्ज करो, it's a well, ये एक कुआं है. A deep, एक गहरा, unused well, इस्तेमाल ना हुआ हुआ कुआं. With slimy, slippery sides that you could never climb, और काई ज़दा फिसलने वाले अतराफ, या कोई ऐसा कुआं जिसकी साइड पे क्या हो, काई हो, जिससे वो कभी भी ऊपर ना चढ़ सके. And icy water at the bottom, और बर्फीला पानी इसकी तह में. That, जो at this point, इस मौका पर या इस जगह पर he discovered it was not a well, उसने ये दरियाफ्त किया कि ये कुआं नहीं था. He made this discovery very suddenly, उसने ये दरियाफ्त बहुत ही जल्दी में की या बहुत अचानक से की. And very painfully, और बहुत ही अजियत से. Auf, said Nicobobinus, निकोबोबिनस ने कहा. And he lay there in the pitch blackness, और वो वहाँ पर घटाटोप अंधेरे में लेट गया. With not a single breath left in his body, जबकि उसके जिस्म में बिल्कुल भी सांस नहीं था. For what seemed like the whole winter, ऐसा लगता था पूरी सर्दियाँ गुजर चुकी हों. But was probably only a few seconds, लेकिन गालिबन कुछ सेकंड्स गुजरे थे. He came to himself, वो अपने हवास में आया. In fact, दर हकीकत just a stone hit him on the head, जैसे ही एक पत्थर उसके सर पर लगा. Ouf, said Nicobobinus again, दोबारा निकोबोबिनस ने कहा. And then realized, और तब उसे यह एहसास हुआ, he could hear footsteps high above him, कि वो अपने ऊपर कदमों की चाप सुन सकता था. Stop sir, रुकिए जनाब, he called out, उसने कहा. But the footsteps kept on coming down, लेकिन कदमों की चाप नीचे आती रही. आहा, I have got you now, मैंने तुम्हें पा लिया है, cried the man, आदमी चिल्लाया. And I shall beat every bone in your body, और मैं तुम्हारे जिस्म की हर हड्डी को पीटूंगा. Until, यहाँ तक कि it is black and, यहाँ तक कि ये काली. और निकोबोबिनस ने फर्ज किया, the man was going to say blue, कि आदमी कहेगा नीला. But, लेकिन in fact, दर हकीकत the next word he uttered, अगला लफ्ज़ जो उसने कहा, sounded more like,
وہ اس طرح سے سنائی دیا. آگے یہ اتنا بڑا سا ورڈ ہے جس کو ہم لوگ پروناؤنس نہیں کر سکتے. اٹ واز ناٹ اے ورڈ، یہ ایسا لفظ نہیں تھا with which نکوبوبینس واز ایٹ آل فیملیئر، کہ جس سے نکوبوبینس کی شناسائی نہ ہو. بٹ ہی انڈرسٹوڈ اٹس میننگ پرفیکٹلی، لیکن اس نے اس کا مطلب مکمل طور پر سمجھ لیا. اینڈ مووڈ اسمارٹلی آؤٹ آف دا وے، اور بڑی ہوشیاری سے راستے سے ہٹ گیا. کریش، کچھ ٹوٹا. آر یو آل رائٹ، کیا تم ٹھیک ہو؟ ہی آسکڈ، اس نے پوچھا. دیر واز سائلنس، یہاں مکمل خاموشی تھی. نکوبوبینس فیلٹ ہز وے بیک ان دا پچ ڈارک، نکوبوبینس نے اس اندھیرے میں واپسی کا راستہ ٹٹولا. انٹل ہز ہینڈ ٹچڈ دا مینز لیدر جرکن، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ ایک آدمی کی چمڑے کی جیکٹ کے ساتھ لگا. دا مین واز لائنگ ایز اسٹل ایز ڈیتھ، آدمی ایسے لیٹا ہوا تھا جیسے مرا ہوا ہو. بٹ ہی واز بریدنگ، لیکن وہ سانس لے رہا تھا. آئی مسٹ گیٹ ہیلپ، مجھے مدد چاہیے ہوگی. سیڈ نکوبوبینس، نکوبوبینس نے کہا. ٹو ہم سیلف، خود سے. اینڈ ہی بگین، اور وہ شروع ہوا. گروپنگ اراؤنڈ ان دا بلیکنیس ٹو فائنڈ اندر وے آؤٹ، اور اس نے اندھیرے میں اپنا راستہ، باہر نکلنے کا راستہ ٹٹولنا شروع کیا. وین ہی فاؤنڈ آؤٹ، جب اس کو وہ مل گیا. ہاؤ ایور، تاہم. ہز ہارٹ سینک، اس کا دل ڈوبا. دا اونلی ایگزٹ، باہر نکلنے کا راستہ. اپیئر ٹو بی دا نیرو گیپ، ایک تنگ خلا محسوس ہوا. ڈاؤن بائی دا فلور، فرش کے نیچے. نو مور دین اے فٹ ہائی، جو 1 فٹ سے زیادہ اونچا نہیں تھا. آئی کانٹ سکوئم تھرو دیٹ ان دا پچ ڈارک، میں اس اندھیرے میں اس میں نہیں چل سکوں گا. ہی سیڈ ٹو ہمسیلف، اس نے خود سے کہا. بٹ ایٹ دیٹ ویری مومنٹ، لیکن اسی لمحے. ہی ہرڈ روزیز چیئرفل وائس سینگ، اس نے روزی کی خوشگوار آواز سنی جو کہہ رہی تھی. یو کین ڈو اٹ، تم یہ کر سکتے ہو. نکوبوبینس اسپین اراؤنڈ، نکوبوبینس ارد گرد گھوما. اینڈ دیئر، اور وہاں. ٹو ہز امینس سرپرائز، اس کی حیرت کی انتہا تھی. واز نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا. نو روزی، کوئی روزی نہیں. نو اینی بڈی، کوئی بھی نہیں. بٹ آئی ڈونٹ نو اف اٹ لیڈس اینی ویئر، میں نہیں جانتا کہ یہ کہیں جاتا ہوگا. ہی سیڈ ٹو دا وائس ان ہز ہیڈ، اس نے اپنے سر میں، یا اس نے اپنے دماغ میں گونجتی ہوئی اس آواز سے کہا. اینڈ اٹس سچ اے ٹائٹ اسکویز آئی مائٹ گیٹ اسٹک، اور یہ اتنا تنگ راستہ ہے کہ میں اس میں پھنس سکتا ہوں. ہی ڈڈنٹ ہیئر روزیز وائس اگین، اس نے پھر دوبارہ روزی کی آواز نہ سنی. بٹ ہی نیو وٹ اٹ وڈ ہیو سیڈ، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس نے کیا کہا ہوگا. اینڈ دیٹ واز ہاؤ ہی فاؤنڈ ہمسیلف wriggling down a narrow passage of stone in the pitch black. تب اس نے خود کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک پتھریلے رستے پر بال کھاتے ہوئے پایا. He squirmed and he wriggled there in the black for a long time, and the tunnel got narrower until he could hardly inch along it. وہ اس اندھیرے میں بہت لمبے وقت کے لیے بال کھاتا رہا، یہاں تک کہ وہ سرنگ تنگ تر ہو گئی، یہاں تک کہ وہ 1 انچ سے بھی کم رہ گئی. I am going back، میں واپس جا رہا ہوں. He said to himself، اس نے خود سے کہا. But he didn't، لیکن وہ نہ گیا. He just kept wriggling and squirming، لیکن وہ بل کھاتا رہا.
until یہاں تک کہ suddenly اچانک he found اس نے پایا he could stand up کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے. He took a pace forward اس نے ایک قدم آگے بڑھایا and immediately اور جلد ہی fell over گر گیا. Stone steps leading up اوپر جاتی ہوئی پتھر کی سیڑھیوں پر. آؤ he said اس نے کہا although what he really meant was اگرچہ اس کا اصل مطلب تھا thank goodness خدا کا شکر ہے. He began to climb وہ اوپر چڑھنے لگا and he was یا اس نے چڑھنا شروع کیا and he was still climbing some minutes later اور وہ کچھ منٹس کے بعد بھی چڑھ رہا تھا. It must be a tower یہ ضرور کوئی مینار ہوگا he thought اس نے سوچا. اور یا the grandest house in the Venus یا وینس میں کوئی عالیشان گھر. But at the very moment لیکن اسی لمحے he saw a crack of light اسے ایک روشنی کی کرن نظر آئی. He stretched out his hand اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا and found himself touching a cage اور ایک چٹخنی کو چھوتے ہوئے پایا اور خود کو ایک چٹخنی کو چھوتے ہوئے پایا. That clicked softly in the dark جو اندھیرے میں ہلکی سی کلک سے کھل گئی. A panel suddenly slid open ایک تختہ جلدی سے یا اچانک سے سرکا and Nicobominus stepped through into the most amazing room he had ever been اور Nicobominus ایک اتنے شاندار کمرے میں اس نے قدم رکھا جو اس نے کبھی ہی دیکھا تھا.